King Legyon ng Pampa ng Anak, Panimbalan ng Espiritu. Amen. Our faith that distinguishes. Ingki katang kasalpantayanan, balo na yung pamiyaliwa. Balo na yung pamiyaliwa king tao at yung problema ng tao. Ene pisasamot, ene pagkamalyan. He is not confused. Ingki katang kasalpantayanan ng mimisip. Faith that seeks reason. Faith that seeks understanding. Ingki katang kasalpantayanan, pantunaning daylan at pantunaning kaya kang pamaintindi at pag-aralan tayo ingki katang kasalpantayanan. Anyapin king ebanghelyo iti makanya naman ni Kristo. Ay intindihan ng pamiliwa keng tao at yung problema ng tao at enala pisasamot. He does not confuse the two. Kaya katamong eni gagamitan ng mas masanting kasalita. Ditang sandang politically correct expressions. Nenggay tao para magsita, masintu-sintu yan. Mamurit-murit siya yan. Siraya buntok yan. Bala mo, ing tao, may kitang makanita mong paralan. Ngayon na po makanita yung house mo. At yung tamo pong house a person with emotional problems. A person with psychological problems. Meto ka taong masakit, king kaisipan. Meto ka taong may na, kikayang emosyon. Kanita yung house mo, leproswan niya yan. Ngayon yung house mo, person with leprosy. Ang yan po din ating disability. Outside the persons with disability. Ako po, I'm a person with disability. May stroke na ako po. But you don't confuse the person from their disability. Karelang sakit o karelang problema. King Ebanghelyo, tamo, makadyan mo naman. Jesus, balo na yung tao masakit niya at miyalipanan niya king Marok Espiritu. Siguro rin kaya ba ng Jesus kayong sinagoga, linubyan tao kayo niyo, hindi na naman yung makabusitay niya. Punta ka niyang libanan ng Marok Espiritu. Bala mo kakayde, problema ini, salot niya kayong sinagoga, salot niya kay lipunan. O nang kang Kristo, balo na yung tao ngayon ni atin niyang problema. Ating expression kanita nga na, hate the sin, but not the sinner. Sige, pikasaman mo yung kasalanan. Pero aliway yung makasalanan. Yung makasalanan, luluguran niya. Diyang masakit. Yung makasalanan kang Kristo, liligtas siya. The very reason why Jesus became man like us is to save us. Ang misyon ng Kristo ang may katawan tao, anak ng Diyos, para iligtas na katamo, para kondinan. Anya kang Kristo, ding hanggang linapit kayang masakit, susopa na lang. Siguro rin ang panahon ng Kristo ding masakit, dano manuluan, ding leproswan, ug seda ka kay luwal na ning syudad. Hanggang mate ka, o nung swerte ka, may paldan ka. Because they do not distinguish the person from the problem. These are the key words in understanding the gospel. Especially Jesus' approach to the pan aliban ng Marok Espiritu. You have to distinguish your mental separation to know the difference. You have to identify, kilalanan mo, define the uniqueness and the qualities of that problem. And discriminate to see the essential details or the ramification of the problem. Ning kay po niya tang mag-aral ko sa bienda, bayo me didenan solusyon yung problema, kilalanan me pa mo yung problema. At ilang said, before you solve the problem, you do
problem identification. Nandiyan po yung problem identification. Kutang mo pa, nano yung problema. No ka rin manibatan yung problema. Nanong klaseng problema. Bali po, pag ing meto nga problema, didit may solusyon. E mo naman balo nung nano ya. You are just like shadow boxing. Balam tutumbok ka kay halino, alakan tuturan. Sayang yung lakas mo. Sayang kaya kang abilidad. Sayang ang oras mo. At ko pong kwento kaya kayo. Itang kapatid ng Bayoko at Chiang Mai, kanina pong October, dela de hospital. At sa biyenda, king hospital, may stroke ya, may stroke, kalupa ko, may stroke ya. O inuludan na yung inulong stroke. At lung Domingo. Karagul na po may gastos. Maragul pa yata may gastos niya, taka ako may hospital. Inulod yung stroke. Hanggang panulong stroke, hanggang test kayong stroke, therapy kayong stroke. Ot kay ba ng alun Domingo, linuwala yung hospital. Ot na tune bale, iyan naman yung panamdamana. Mapapataya. Mautalya. Miminaya. Ba, bigaga na kalarang pamilyada. Delada na naman hospital. Ngeni, linawe lang aluwang doktor. Ang pangalawang hospital. At ginawa lang aluwang test na yung napepagawa ng dating doktor o sakali man ay dabasa. Bali po na ano sakit na? Eman may stroke. At inyang bukol, kayang utak, at inyang tumor. E po pareho ito. Ing stroke, ating mika uyat ka, mi barayndaya, o iting stroke. Ita pong tumor, kaya po ito. Kaya mo daya, talagang bukol ya, at yung kay kilob ng utak na kailangan ma-opera. Uling mali yung pamangilala na kayong problema, ginastos lang maragul, at lun Domingo kayong hospital. Alang milyari, bakit? And may kilinala yung problema. Problem identification. E kakabut-kabut, gagawang solusyon, nung may balo na ang problema. Lawen may pa. Pabren mo pa. Pag-aralan may pa. Ngaya ako, bilib ko ka rin, Dr. Ella Malagwa. Magpa-test ka pa. Puwat ang ating problema, kakabud lulundag. Sasabi, o manitun pera para solusyon. Kutang mo pa na ang problema. Nung pwede man, pag-aralan mo, nung ka rin manibatan yung problema. Maragula bagay yan. Di ko pa po kwento mo ito kaya kayo na. At di kong kaluguran. Yung kaluguran ko yan, ng asawa na, ane ka sa tingaipan. O sakit sa ipan, yung asawa na. Muntay kayong dentista. Papayayos niya mo yung ipa ng masakit. Ot kabi rin dentista. Begutan ng ipan. Ating sakit kaya ng dentista, yung begutan ng ipan, naluwaman tang masakit. Kauli na bali, may pag... Begot na ipan, kaya ba maliya pa yung lekon na? E naman may solve yung problema. Actually, di naman dare po ng dentista. Pwede pala itan Ini po, biro, naman po kayo din po. Potatik may mukha kayo. Kaya mo po ini. No offense meant. O nang balumam de Pilipino, tilang biro-biro. Misa na di ka nung... Balo yoret ang bootleg. Detang bala mo, bukol-bukol. Detang bootleg. Detang kay lultola kayong balat mo rin. Itang metong pasyente at inyang bootleg. Papa-opera dala. Papalako dala. Bintulan doktor para operan dala. O metod to dyan pasyente para operan dala ret ang bootleg. Detang bukol-bukol ng lunto-lunto kayong balat na. Ot kabira kagising nakikyak ya. Leko dere nga duwadang bitis. Pinutot dere nga duwadang bitis. Kalungkot na po nining pasyente. Nga na, otle ako yung kubitis.
Kaya ba tanitan, doktor? Ay, kala ko pinatmatanggal mo yung bootlegs. Nga na. Pala Kapampangan, itang kay. Itang pasyente. Ako po may mamiro ko mo po. No offense, man. Pero, sabihan ko mo po, potang may kilala yung problema at gagawa ka solusyon. You do not really find the solution. If on the very first place, you cannot identify your problem, I'm very sure you cannot solve it. You will not go to the right solution. In tao ngay ni Anang Jesus, kanitaya pa magkasakit. This man has been suffering for a long time. Sinopane, at yung problema ng tao, aliwain tao, nung itang marok espiritong dinatangkeya. Kanita pong mag-aral ko, nganita may itong professor ko, potang ating kong problema, mo kukutang, nino yung problema. Ingkutang mo, nano yung problema. When you have a problem, do not ask who is the problem. Ask what is the problem. Pota sinabi mo, who is the problem? O yan yung problema. O ito yung problema. O ito yung problema. Ika yung problema. Pagka sinabi mo yan, may pate kayo mo. Sigurado pa, ako problema. Ali, ika yung problema nga na. It becomes personal. It becomes, bala mo, may pate kayo mo. It becomes a cyclical way of mipanulto. Ingaws na kanita kayong logic fallacy of ad hominem. Itang ating issue, balam kayong politika, ating issue, kay batikan tuldudo. May panyira kayo mo. It's not solving the problem. Potang ating problema, ingkutang mo, what is the problem? Nano yung problema. At potang kitang mo, nano yung problema, manto kayong solusyon kaya itang problema. It becomes systematic, analytical, and professional in solving the problem. Kunyari mo, kayong opisina, kayong eskwela, kayong organisasyon, o tinipa na yung ipupunta kayong meeting. O tito, nabalo yung gagawa na. O ngayon pala, niya ipupunta kayong meeting, ating communication problem, kalaya cellphone, natatanggapan ng information, nabalo. It's not the person, it's information, dissemination. O tini, nabalo yung gagawa na. Biyasa ini. O yung problema, ali, kulang niya training. Ituruye, isaneye, seminarye. Anyapit po, baka niyan muna mong kaya katam, ela problema din tao. Then ako pong assignment na at kung tao pupubleman, puta nga kahit may tatas ka presyon, o kaya itang tao ini, o ini problema ko, itawa ini. Nung makanyan po nakasakit, nang kayo may kakasala ka pa, potang agit na may tas ka presyon. Nang kayo may kakasala ka pa. Pwede po nga kung suggest assignment mo. Kaya sasabihan mong, o ining tao, akakong problema. Sabihan mo na mo, o ining tao, atin problema. Po pareho ito. Instead of saying, this person is the problem, sabihan mo, this person has a problem. It's a person with a problem. At karita siguro, apisopan nyo itang problema na. Apisopan yung alagpusan yung problema na. Uling yaman sigurado ko, naburi yung problema na kabilyan ay ita. In that way, you see, baging tayong kalupay Kristo, balo na yung problema ni tao, magkasakit na erogo. Siguro pila na yung banwang alipina na ng Marok Espiritu. Pero Kristo sabi na, manahimik ka, lakwan me. Ingka sabi na itang Marok Espiritu, uling itang tao, kayayang sasalba, kayayang susopan. Kanita pong 1980, malambak na ini, pamibait, 1980. Ing title nitang metong asine, Elephant Man. Elephant Man. Ing bida kay ni Anthony Hopkins. Ing kayang lagyu Dr. Frederick Treves. Elephant Man, mi kasakit ya po.
ing sakit na, mengal bagya lupa, mengal bagya gamat, mengal disforma ya katawan, lupa ya pong elepante, imbalat na, anak kakapal, makalbagya keni, makalbagya keta, lupa yang halimaw, niya parehang makanyan, panayang ebisang papapakit, elephant man, o ning ating meto katao negosyante ya, ating niyang sirkus, kingwani ning elephant man, papayal bene. Takanita rin kay mamayad kal ben me. Ting tao keni, lawenyo, alimaw ya o tao ya? Elephante ya ine o tao ya? Is he a beast or a man? Kaya ba't makatakot siya, pamatakot din ka rin tao. Gagamitan din kayong circus. Bali po ting meto nga maya pa doktor. Ing lagyo na Dr. Treves, Anthony Hopkins. Pek sabi niya, kita migibandi kitang sirkus. Pwede kayong kuwananan. Uluan kayo nga. Agkat ko rin aluan doktor, pag-aralan may sakit na. Banta, aso pad miya nga. Itang metong pena kita na Gawa niyang negosyo, gawa niyang punan. Pero yung Dr. Treves, sinopa na Inuli niya pa kita karela kimbaleda. Tikine, pekilala na kayong asawa na. Nyantang mamangan la, akilala na Metong niya palang maya pa tao. He's a good gentleman. He was longing to be accepted as a person. Kay batad niyang pepa kita retrato. Nyantang anak niya. Anyang anak niya kapogi na. Abe na imana. He was a very beautiful young boy. O netan datang na isakit na, alam panulo, may naliwaya rugo balat. May siraya, may nga disforma ya katawan. Pero yan naman ang taong mantun, pamananggap kayo bilang tao. At kitang katatawlyan na po nitang sine, penako ng pasibay nitang magnegosyanting ke sirkus, dela niyaluwang bansa. Karina niya naman penakitan, papayalbene kareng aluang tao. Ang ganyan mi kasakit niya, muli na isang pasibay kan Dr. Treves. Ot kendala ni gideren tao, pe masibas de. Halimaw, monster, ada. Animal yan, ada po, sorry po ne. Pe masibas de po, pe maldak de. Makatouch siya po, mga pakyakitan talwi ng party ng sine, nga na, guguli, kikyakya po, na. Tao ko naman, tao kong kalupayo, tao ko. I am a man, I am a human being, I am a person. Ano po? Kaya ba't pamaldakan de po? Kapatid, makanyang ta siguro na Potang atin niya yung problema yung tao, tayo masusopan. Pamaldakan tamo, pasakitan tamo, pakatingit tamo, ing matsura kaya yung problema na. Dapat ni Kristo, king ebanghelyo ngiti. Di na nakatangkasal pantayanan, kikilala kayong problema at kikilala kayong ulaganan ng tao. Sana iti ing kaya katamong kasal pantayanan, a faith that distinguishes, would see the value of the person and would seek solutions to the problem of the person. Kaya yun ng igpampon ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen.